एमी बोलछन केते बेला हेबे टीवी पूरे देखा जासन फोन के बात करो हेलो हेलो मोबाइल वाला जा हां जा केते बेला से आबो एमी बोली तो कन्या बोलजे इरा एमी बोलियो हो ये खाली ये भक्ति के ठंडी होते है हो अच्छा ए बाबू रेडी हो रे बा पेंटिंग है ना ए चल बाल से बोला के चल मार दे चलो चलो बहुत दूर जा रहा है जल्दी ए बाबू क्या कर तू रे चल तेरे बाप देखो 500 को कमी दो ये मर जा बोले अनवा तो जुत्ते को भूल तो मैं बेटे का नहीं साला
demi kara lake wo to so aap ini je kenta kare Bhulmati, mami ka tiga anto. tapi aku dari Jepang kan tinggalu soal namaskar tomala kya lago আমার বাবা চতুর রাজা tidak ada bahwa di sini lir belanya আমার বাবু ada কথা নেই বলে আমি এটা চিন্তা করে ধরে না হো নেই আমার পুরা লোলা কথা বলেছে অনেকে আমি এটা বলে না হ্যাঁ পুরা 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 খাবে আছে দেখতে দেখতে হলা করছি দেখো না কাজ করে দিলে তো কাজ করে হ্যাঁ Kita kan mau sih, kita mau sih, kita mau sih.